हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नूर स्पोर्ट्स। तो आज कुछ नया बैट लेकर मैं फिर एक वीडियो लेकर चला आया हूँ। तो सामने जो बैट देख रहे हो ये है कर्नम वाला नहीं है, ये 70-70 लगा तो 6 प्रो एडिशन वाला है। ठीक है, ये नया स्टिकर भी लॉन्च हुआ है, कुछ कलर का, ग्रीन कलर का भी है, ब्लू कलर का भी है, रेड तो पहले से ही था। तो ये जो बैट आप देख रहे हैं ये सभी वाइट वुड में आपको मिल जाएगा। 35 इंच हाइट में होगा, वेट आएगा 9 इस बैट का देखिए 955, ठीक है, ग्राम, इतना ही वेट है इसका। बहुत ही लाइट वेट का बैट है। एक बार मैं कार्ब में चेक करवा देता हूँ, देखिए कार्ब, ठीक है। और इसका एक बार फ्रंट व्यू देख लीजिए, और ये इसका साइड का व्यू, और ये है इसका बैक व्यू। तो इसी तरह का बहुत सा बैट मेरे पास अभी नया स्टॉक में आया है। तो फ्लैट ब्लेड में भी होगा, सेमी अपर ब्लेड में होगा। पहले जो मैंने बैट दिखाया है 955 ग्राम का, वो फ्लैट ब्लेड में है, और एक यहाँ पर 2 सेमी अपर ब्लेड का भी है। 1 किलो 20 ग्राम का एक है, और 1 किलो 35 ग्राम का। मैं 1 किलो 35 ग्राम का एक बैट एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला बैट जो ब्लू कलर स्टिकर में है, इसका वेट आएगा 1 किलो 35 ग्राम, ठीक है। ये सेमी अपर ब्लेड में होगा। इसका बैक प्रोफाइल एक बार देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है बैट का। 35 हाइट में होगा ये। तो বন্ধুরা, এরকম ব্যাট আমার কাছে আরও অনেক এসছে ফ্ল্যাট ব্লেড এবং সেমি আপার ব্লেডের মধ্যে। তো কিছু নতুন স্টিকার দিয়েও ব্যাট এসছে এবার। দেখতেই পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে গ্রিন কালার স্টিকার, খুব কমই দেখবা, হয়তো কেউ দেখেছো কিনা জানি না। নতুন স্টিকার দিয়ে এসছে সেমি আপার ব্লেডের মধ্যে। এটা হচ্ছে ব্যাক প্রোফাইল, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট প্রোফাইল। সেমি আপার ব্লেডের এই ব্যাটটার ওয়েট হবে 1 কিলো 20 গ্রাম। একটু কার্ভ চেক করে দেখিয়ে দেয় ব্যাটটার, অসাধারণ কার্ভ। সেমি আপার ব্লেড হওয়া সত্ত্বেও দারুণ একটা কার্ভের ব্যাট এটা, খুব ভালো ব্যালেন্সের ব্যাট। তো এইরকম অনেক ব্যাট আমার কাছে এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। যদি তোমরা নিতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করবে। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে এবং নিচে দেওয়া থাকবে। যারা ভিডিওটা দেখছো, যেখান থেকে দেখছো, কমেন্ট অবশ্যই করবে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে, আর লাইক শেয়ার অবশ্যই করবে। আর যারা নতুন ভিডিওতে আমার ভিডিও যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। বিনা সাবস্ক্রাইব করে কেউ চলে যাবে না, তাহলে এরকম ভালো ভালো ব্যাট তোমরা দেখতে পাবে না। আর আরেকটা বলি যে ব্যাটগুলোর গ্রেনস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, মনে হচ্ছে স্ট্রেট গ্রেনস। এই ব্যাটটা দেখো, এটা 1 কিলো 40 গ্রামের মতো, খুব দারুণ ভিজিবল গ্রেনস। উপরে প্লাস্টিক ল্যামিনেশন করা আছে, ওই জন্য হয়তো অতটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে আমি সাইড থেকে দেখালে হয়তো বুঝতে পারবা। অসাধারণ ব্যাট, সবগুলোই সাদা কাঠের মধ্যে। তো চলো ভিডিওটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো, এবং সকলে ভালো থাকো। টাটা।